कदावर, ईमानदार और ऑनेस्ट और बहुत ही उसूल पसंद इंसान की छतरी के नीचे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। वो सीधी स्कैन कभी कभार ख़राब होता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह वो थोड़ी सी आजकल मैं सुना है थोड़ी ख़राबी है, तो वो भी इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। मेरी खुशकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरे अपने पसंदीदा चार पाँच सेक्रेटरीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब का मैं भी इंतहाई मशकूर हूँ। उन्हें RHQ जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह DHQ कपड़ू जाऊँगा। बाकी इमरजेंसी में मेडिसिन मिलनी चाहिए। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आपका मेज़बान मंजूर इफ्तर। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस शख्सियत के पास। आप अजीम हैं, आप इंसानियत दोस्त हैं, आप गरीब परवर हैं, आप पहचान है अहल अर्ज़ बल्तिस्तान की, और काफ़ी अरसे से आपने गरीबों की नस्ल मदद की। एज आई स्पेशलिस्ट आपको जाना और पहचाना जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन गरीबों की दुआ ही हो सकती है कि आप उस मनसब पर फाइज हो चुके हैं। आपको केयर टेकर में वजारत सियाहत जैसे अहम ओहदे से नवाजा गया और वज़ीर आज़म की तरफ से बाकायदा तो नोटिफिकेशन होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उनके रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, जुमला पूरी कौम अहल बल्तिस्तान ने इनका वालिहाना इस्तकबाल किया और तारीखी फ़कीर मिसाल इस्तकबाल की। और मेरे पास मौजूद है जी वो शख्सियत, वो अजीम शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत, जनाब डॉक्टर नियाज साहब। आप केयर टेकर के वजीर सियाहत है। वेलकम वजीर, अपने वजीर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। आप वजीर ही है तो हम वजीर ही कहेंगे, पहले हम आपको डॉक्टर कहते थे। तो माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा कलमदान आपने संभाल लिया। तो आज जिस तरह का अवाम के जज्बात थे, आपके रिश्तेदार तो रिश्तेदार है, लेकिन पूरी कौम में देख रहा हूँ हर मकातब फिक्र के लोग आपके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। तो क्या है सर आपके अंदर क्या है, और जो वजारत आपको मिली, फिर आप जब एज ए डॉक्टर रहे, हर किसी की गरीब अमीर सब की तवक्को आपसे वाबस्ता थी। जब मैंने देखा आप पेंशन हुए तो आपको एक बहुत बड़े, फिर इसी तरह इससे बड़ा मतलब मजमा जमा था, आपको सब ने कंधों पे उठाकर घर तक पहुंचाया। तो क्या वजह है वाहिद एक डॉक्टर आप जिसमें से ये सारे खूबियां कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मंजूर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज इस इंटरव्यू का बंदोबस्त किया, और उसके बाद मैं उस ज़ात बारी ताला का बहुत ही एहसानमंद हूँ कि उनकी नज़र करम की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख में से 12-14 लोगों को चुना है, और मैं बड़ा लकी आदमी हूँ, उसमें से मेरा नाम भी। उसमें ऊपर खुदा, नीचे फिर हमारे केयर टेकर जो CM साहब हैं, उनकी मेहरबानी है। वो मुझे शुरू से ही जानते थे। तो जब वो स्कर्दू में सर्विस करते थे, गांचे में थे, चिलास में थे, तो मैं जब उनको कैंप्स के लिए जाता था मुझे ऑब्जर्व करता था, तो उन्होंने मेरा इंतखाब किया। तो दूसरी बात, मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक तो उनके इन जैसे कदावर, ईमानदार और ऑनेस्ट और बहुत ही उसूल पसंद इंसान की छतरी के नीचे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस डिपार्टमेंट में मैंने कोई 33 साल मैंने सर्व किया है। मैं इस डिपार्टमेंट के हर बंदे को जानता हूँ, और मैं डिपार्टमेंट के तमाम जो मेरे भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब का मैं भी इंतहाई मशकूर हूँ। उन्होंने सर्विस के दौरान भी मुझे इज़्ज़त दी है, रिटायरमेंट के बाद भी मुझे इज़्ज़त दी, रिटायरमेंट के दौरान भी मुझे इज़्ज़त दी, और आज भी जब मैंने ये कलमदान संभाला है, तो उन्होंने मुझे कल गिलगित में तमाम जो हमारे डिग्निटरीज थे, DG साहब हैं, डायरेक्टर्स हैं, और उसके अलावा हमारे PMA के सदूर हैं, और बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, सब ने आके मेरे साथ मुलाकात की, मुझे मुबारकबाद दी, और मुझे मुकम्मल ताउन का उन्होंने यकीन दिया। तीसरी बात यह है कि हमारा जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हेल्थ है, ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि गिलगित बल्तिस्तान में मेरे अपने पसंदीदा चार पाँच सेक्रेटरीज हैं, और ये आसिफुल्लाह साहब उनमें से बहुत एनर्जेटिक है, बहुत काम करने वाला है। हम भी उसको तो माशाल्लाह, तो मैं अपने आप को इस लिहाज से भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब सेक्रेटरी भी बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत एक जुमला आपने अदा की, उसी को मैं सवाल बनाता हूँ कि आपने कहा कि मैं दौरान सर्विस
میرے تمام ڈاکٹروں سے مطلب آپ کے سیکٹری سے لے کے تمام ڈاکٹروں سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ہاسپٹیلٹی کے جو جتنے بھی معاملات ہیں اس سے آپ باخبر ہیں, کیا کیا مسائل کا سامنا ہے, کون کون سی سہولیات آپ لوگوں کو ہے. تو آج الحمدللہ آپ وزارت صحت آپ جو ایک اہم ہوتا ہے اس کا قلمدان آپ کے پاس ہے. تو ایسے میں اگر کوتاہی کہیں پہ نظر آتی ہے اس ٹینر میں آپ کا, تو کیا آپ ایکشن لے پائیں گے؟ کیونکہ لحاظداری تو پہلے سے ہے, بھائی ہے, سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, چائے کھانا, آنا جانا. تو ایسے میں آپ کا قلمدان ہے, دوسری طرف آپ کی ذمہ داری ہے, تو اس کو کیسے نبھائیں گے؟ نہیں, اس کا جواب یہ ہے نا کہ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ جو میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگس ہیں, مجھے موقع ہی نہیں دیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ لوگ مجھے کوئی موقع نہیں دیں گے میں کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے اس میں اس سٹیج تک میں چلا جاؤں. ٹھیک. یہ سارے ویلنگ ورکر ہیں, میں ان سب کو جانتا ہوں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, سب بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں پہلے بھی ان کے کام کو اپریشیٹ کرتا تھا اور اب بھی میں کرتا ہوں. اور کہیں کوئی کمی ہے تو ہم افہام و تفہیم سے, صلح مشورے سے انشاءاللہ ان کو حل کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کسی یہ موقع میں انشاءاللہ کسی کو دینے کی جو ہے نا وہ نوبت آنے نہیں دیں گے. اور انشاءاللہ عوام بھی انشاءاللہ دیکھیں گے پازیٹیو چینج انشاءاللہ ہمارے اس میں. اچھا منسٹر صاحب, آپ کے اپنے نالج میں بھی ہے ہاسپٹل جو ہمارا RSQ ہاسپٹل ہے اس میں گناگوں مسائل ہے, پہلے سے موجود ہے. بالخصوص جو MRI مشین ہے, CT اسکین ہے, وہ آج تک فنکشنل نہیں ہو سکا. بیچارے غریب در در کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے. اور میں نے سنا ہے جو میرے ذرائع کے تحت اگر سیم میں جاتا ہے تو ایک مریض میں 25 سے 26 ہزار روپے کا خرچہ ہے. اگر آپ کا دولتی میں اگر زیادہ تر وہاں بھیجتے ہیں کہ سنا ہے, ذرائع بتاتے ہیں, تو وہاں 8 سے 10 ہزار روپے کا خرچہ. تو یہ ظلم نہیں ہے ان بیچاروں پہ, آج تک یہ فنکشنل نہیں ہو سکتا. تو ایسے میں اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کو واقعی میں فنکشنل کریں گے؟ بالکل صحیح ہے آپ نے کہا ہے. ایک تو یہ ہے نا CT اسکین, کافی عرصے سے CT اسکین کی سروس ہمارے RSQ ہاسپٹل والے دے رہے ہیں. لیکن ہم اس ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جو ٹیکنیکل بایو میڈیکل جو انجینئرس ہیں یا اس طرح کے جو ماہر لوگ ہیں ان کی کمی ہے. تو ایسے میں چھوٹا سی بھی اس میں خرابی آتی ہے تو اس کے لیے ہمیں نیچے سے منگوانا پڑتا ہے, اس کے لیے میکینک منگوانا پڑتا ہے, انجینئر منگوانا پڑتا ہے. تو دیر ویر لگ جاتی ہے, پارٹس یہاں پہ نہیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ CT اسکین کبھی کبھار خراب ہوتا رہتا ہے, لیکن انشاءاللہ وہ تھوڑی سی آج کل میں سنا ہے تھوڑی خرابی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں جو لگے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا بھی ایک طرح سے ہمارے اوپر احسان ہے. چلو ہمیں گھر کے دروازے پہ یہ لوگ فیسلٹیز تو دے رہے ہیں, صحیح ٹھیک ہے نا. اگر اسی CT اسکین آپ نے کہا 8-10 ہزار میں کہیں پرائیویٹ ہوتا ہے, اگر آپ کو گلگت جانا پڑتا یا اسلام آباد جانا پڑتا تو آپ کو لاکھوں میں. تو یہ اس کا بھی احسان مند ہے کہ وہ الٹرنیٹ ہمارے لیے ایک وہ جو ہے نا یہ سسٹم ہمیں دے رہے ہیں. MRI کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے کل گلگت میں بھی معلوم کیا تھا, انشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے. تو میں نے سنا یہ ہے کہ یہ بدقسمتی سے کہ اس کا فنڈز نہیں ہے, ٹینڈر ہو گیا ہے, مشین آ گئی ہے. تو اس میں کام چل رہا ہے انشاءاللہ. وہ لوگ کو مطلب یہ کہ اس میں انکوائری بھی چل رہی ہے. تو ہم نیگوشیٹ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے CM صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, CS صاحب سے ریکویسٹ کریں گے, باقی جو جتنے بھی ہمارے کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جلد از جلد ہم فنکشنل کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ امید یہی ہے آپ سے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا, بہتری کی طرف آپ لے جائیں گے کیونکہ آپ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو آخری کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایمرجنسی ہے ہاسپٹل کا, RSQ میں ایمرجنسی مریض جاتے ہیں ایمرجنسی کے, وہاں پہ ایک خالی ڈسپوزیبل سرنج بہت مشکل ملتا ہے, ادویات نہیں ملتی ہے, گلوکوز تک لینا پڑتا ہے, کینولا تک لینا پڑتا ہے. تو اس کا کیا سدباب ہوگا کوئی آپ کے ذہن میں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے, خیر 100% تو دینا تو بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے اسکردو شہر میں کم از کم 50 میڈیکل سٹور ہیں, اور یہاں پہ ڈیلی میرے خیال میں یہ 1.5 کروڑ تک کی جو ہے سیل ہوتی ہے. تو یہ سب بیسیکلی یہ سب ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ سب پرووائڈ کرنا گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن ایمرجنسی میں میڈیسنز ملنی چاہیے. وہ میں نے سنا یہ ہے کہ وہ دے بھی رہے ہیں آج کل, اور نہیں ہوا تو ہم آگے کوشش کریں گے کہ فنڈ لا کے کم از کم ایمرجنسی میں کسی کو جو ہے نا یہ جو ہے نا بغیر میڈیسن کے نہ رکھیں. لائف سیونگ میڈیسنز کوشش کریں گے
वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला हंगामी दौरा कहाँ पर होगा आपका? मैंने शुरू यहीं से करना है ठीक। इंशाल्लाह। मैं अभी आया हूँ तो मैं RHQ जाऊँगा, मैं इंशाल्लाह DHQ पपलू जाऊँगा, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हेडक्वार्टर्स हैं उनमें भी जाऊँगा। फिर यहाँ से मैं जो है ना सिचुएशन का वो तखमीना लगाने के बाद फिर मैं गिलगित जाके बाकी रीजन्स का भी इंशाल्लाह दौरा करूँगा। तो जब तक आपको ये मालूम ना हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने वहाँ जाना है, किस तरह जाना है। सही। तो मुझे पता चल जाएगा किस किस जगह पे डेफिशिएंसी है, तो इंशाल्लाह फिर इनको लेके मैं कोशिश करूँगा आगे। सेक्रेटरी साहब माशाल्लाह एनर्जेटिक आदमी हैं, उनके ज़रिए CM साहब के ज़रिए और CS साहब के ज़रिए जो है ना ये डेफिशिएंसी इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपने ये जो अहम मनसब संभाला है, तो ये सारे आपके जज्बात, आपके एहसासात, आप जो करने जा रहे हैं वो पब्लिक ने देखा सुना, तो क्या पैगाम है पब्लिक को, कौम को, आपके कौम को, आपके मिनिस्ट्री के बाद आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम ये है जी, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने, जो काम करने वाले हैं उनको आप ये करें, उनकी आप तारीफ करें, जो अच्छा काम करते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होगी, ठीक है ना। हर वक्त तनकीद पे न रहें। इस्लाह के लिए तनकीद भी बेहतर है, करें जायज़ तरीके से, लेकिन अगर आप अच्छा काम करने वाले के ऊपर भी तनकीद करेंगे तो हौसला शिकनी होती है। जहाँ छोटी मोटी मतलब खामियां हैं वहाँ बहुत सारी खूबियां भी हैं, ठीक है ना। अब आप देखो हमारे हॉस्पिटल में क्या नहीं हो रहा है, पहले क्या होता था, अब क्या नहीं हो रहा है। अभी बेहतरीन आपके पास स्पेशलिस्ट हैं, हर उसमें फील्ड में हर तरह की सर्जरीज यहाँ हो रही हैं, ठीक है ना जी। तो इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप काम अच्छा कर रहे हैं, मजीद उसको अच्छा करने की कोशिश करें, बेहतरीन लाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे इंतहाई हर दिल अजीज शख्सियत, हर गरीब अमीर सब की पहचान और हर दिल अजीज शख्सियत। आप मिनिस्टर बन चुके हैं और माशाल्लाह से इक़्तिदार संभालने के बाद आज पहली दफ़ा अपने घर पे मौजूद है और मैंने मौके से फ़ायदा उठाकर इनसे थोड़ा सा मैंने मौका जांचा और मैंने इनसे थोड़ा सा इनके बारे में आप तक इनके जज्बात, इनके एहसासात पहुंचाने की कोशिश की। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होगा, तब तक के लिए मंजूर को इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।